Ayan, Kokomama. Nilagay po yung Kokomama. Evaporated milk. Ay. Evaporated milk. Ayan, evaporated milk po. Yan po yung mga sangkap po. Nilagay nyo. Kondensada po. Corn. Tsaka corn. Ayan, corn. Mani. Mani na yan. Wala Mani niya. Mani. Nakita mani. Yan, supportive kayo na yung kwan. Yung partner, guys. Sana siya na lang. Paano masabi? Sa mga content ko na mga yan, hinahalo-halo po niya, guys. Hinahalo-halo niya. To, guys, diretso na to. Wala na tong edit-edit, guys. Yan. Understand? Understand? Start. Cornstarch, tunahon 2 daw. cups. 2 cups. 2 cups na. Mahilig kasi siya sa mga ganito, guys. Kaya sinuportahan ko na lang. May vlog. Maligya ni guys. Kwarta ta. Maligya ni. Maligya sa mong kuan. Anakins sa school. Yan po, guys, finishing. Maligya na. Finishing na po. Yummy kayo. Ayan po. Finishing. So, don't forget to subscribe, like, and share. Basta daddy. Yummy. Basta mami. Yummy. Yan. Maha po yan, guys. Maha Blanca. Maha Blanca. Maha si Blanca.